sometimes alcohol makes people think they are superheroes, or the other way. They can do whatever they want without consequences. Now, when someone is driving under the influence, we've been talking for years this, and it's not getting any better because, it's new people, it's another people. But DUIs, if someone is pulled over for the police department, and they have, certain steps they have to do before they get it worse. Because having a DUI right there is a problem right now. But if you don't take action immediately, that can get worse, right? I've always said that, and it's still true today. When you get arrested for a DUI, the clock starts ticking against you. You need to request hearings at your DMV in Delaware, the MVA in Maryland. Mm-hmm. The most important thing to know is that you will be seeing a judge very soon, probably in the next couple months. And so you want to look the best you can in front of that judge when it comes to a DUI. So Andrea and I like to get people into alcohol treatment right away, not just because it's good for them, but it's because it's what the judge likes to see. Mm-hmm. And we also like to prepare them for what the future looks like, meaning you may have to put ignition interlock in your car, a tube you got to blow into if you have a license. If you don't, then you have to serve out a period of not driving. But more importantly, it's if you get caught again, next time you're going to jail for sure. I may have been able to talk the judge out of it this time, but next time the judge doesn't have any choice. And in Delaware, a third time is actually a felony. And the prosecutors, at least in this county, are very aggressive when it comes to prosecution of third offenses. So, and it just gets worse from there. So sure. If you don't learn from the first time, the second time, the prosecutors want to make sure that you learn because of mandatory penalties. Le decía al abogado, y vamos a traducir esta parte que es muy importante que todos escuchen, que cuando una persona se toma unos tragos y maneja en esas condiciones, obviamente hay consecuencias. ¿Qué es lo que debe hacer? Porque hay dos diferencias. La una, que tengas un DUI, que el policía te pare, obviamente es grave, pero que te pare y no hagas nada es un problema, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se debe hacer rápido si se tiene un DUI? Si la policía te paró y estabas tomado, ¿qué es lo que hay que hacer, Andrea? ¿Qué dice el abogado? Lo primero es visitar a un profesional, en este caso un abogado, para que le ayude. En este caso, la firma que representamos puede ayudarlo en este caso. ¿Por qué es importante? Porque cuando usted le dan un DUI, dice el abogado, el tiempo está corriendo, pero rápidamente. Tiene que usted pedir una audiencia a motores y vehículos. Si que usted no la pide, a usted le van a suspender para que maneje. Tenga o no tenga licencia. Mucha gente dice, bueno, yo no tengo licencia, que me suspendan. No. Porque si la agarran manejando suspendido, hay multas graves y le pueden aumentar el tiempo para que usted ya no siga manejando. Si usted tiene que manejar para su trabajo, no lo va a poder hacer. Esa es la primera cosa. La segunda, el abogado dice que el juez lo va a ver dentro de unos meses y cuando lo mire usted tiene que hacer algo para que el juez diga que usted ya está tomando cartas en el asunto. Ese algo son las clases de alcohol. En la oficina le ayudamos a hacer la evaluación después para que haga las clases de alcohol, que son importantísimas porque son obligatorias y el juez va a requerir eso y es mejor si usted ya llega con las clases hechas frente al juez. En el futuro, dice, si es que usted tiene... hay que prepararse para el futuro, dice el abogado en la oficina. Pero no se despreocupe, porque cuando una persona tiene un DUI dice, bueno, esta vez ya no me dieron cárcel. Pero tiene que estar consciente que la segunda vez podría haber cárcel y la tercera vez ya es una felonía. Definitivamente, es decir, definitivamente va a haber un día de prisión. Ahora, ahí tengo una pregunta. Primero el número de teléfono. Me están preguntando el número de teléfono del abogado Andy. Es el 302-248-2000. No han cambiado, ¿right? No, el mismo. 302-248-2000. Ese número está activo 24 horas y pueden dejar un mensaje y los abogados le llaman. Y esa es la primera cosa. La segunda, repetir el número. 302, Andrea, ¿cuál es el número? 302-248-2000. Tengo otra pregunta aquí. Dice, yo vivo en un barrio de apartamentos y lamentablemente hubo un incidente el fin de semana con un vecino. El vecino estaba tomado, alterado. Llegó a mi casa golpeando duro la puerta y al final confrontamos y le golpeé. ¿Qué consecuencias podría yo tener de ese hecho? Y voy a necesitar un abogado posiblemente. So this person lives in an apartment complex
a neighbor was drunk. I don't know what happened with the situation. I don't have the specifics, but this neighbor came to his house. They started an argument with him, and he hit him to the neighbor who was drunk. So he says it could be a legal consequence. I assume the police arrived, but it's probably a court day. What happened then when somebody comes and you ending pushing somebody? What could be the consequences? Well, if you're in your house, you have a right to defend yourself in your house, especially if someone's coming into your house. The problem is when you step outside of your house. If that person comes in your house, you have a right to actually defend yourself. And it's one of the only times, and I don't want to encourage this, but if someone is threatening your life in your house, yeah, drag them in. But you have a right to defend yourself up to the very end. And but when you're outside your house, it's different. Okay. You can if someone hits you, you can defend yourself, but you're not allowed to, hit somebody and start it. Mm-hmm. So it's like I said, you're better off walking away and calling the police. A lot of people have a hard time in the moment doing that because they think that they need to, stand their ground. But it only brings more trouble. And you want to let the trouble come to the person who's drunk and starting all of this with you. So you want to be the basically the one that's reporting the crime instead of participating in the crime. Mm-hmm. So I would say, if someone is in the moment hitting you, you have a right to defend yourself. You can't go too far. If they're in your house, though, it's a different story, and you can defend yourself up to the end. But just please be careful. Don't go looking for trouble. Just call the police. Absolutely. Le preguntaba de lo que dijo esta persona. ¿Cuál es la respuesta que tiene el abogado después? Imagino que tuvieron una pelea ahí. Cuando alguien viene a tu casa borracho y tú dices, no, pero aquí no pasa nada. Y aparentemente este hombre fue y le dio su merecido, entre comillas, y ahora él tiene problemas legales. ¿Qué es lo que podía pasar? ¿Qué dice el abogado? No dice el abogado que si es que usted está dentro de su casa, usted la puede defender, es decir, usted está defendiéndose dentro de su propiedad y no hay ningún problema. Pero cuando está fuera de su propiedad, allí sí hay un problema. Allí sí pueden haber cargos criminales en contra suya. Trate de controlarse, dice el abogado, principalmente. Si es que hay un problema de eso, usted tiene que reportar, llame a la policía. Llama al abogado ahora. Llama al abogado ahora mismo. Es decir, es un problema porque si que usted le están golpeando, usted solamente se defiende y se puede defender. Pero usted no es la persona que le está golpeando primero, porque si golpea primero es la persona que está causando el problema. Y allí sí hay problemas. Habría que ver cuáles son los cargos que le están imputando a este señor o a la señora para saber cómo se lo puede defender de una mejor manera y decirle, sí, estos son los cargos, se lo puede ayudar de esta forma. Andy and Andrea, it's anything that you want to clarify with me, because you guys see a lot of cases every week. Is anything that is in your concern that you would like to address today? There are three things. Okay. Get a license, get a license, get a license. There's people out there that still don't have the driver privilege card or the license in Maryland. It makes your life so much easier to get around, to do things without worrying about that. Mm-hmm. So that's one thing. Work on it. If you don't have an ITIN number, start that process. And we can help you with that if you just call us. Yeah. The other thing is, if you get charged with a crime, do not wait. Come see us right away or talk to a lawyer of your choosing. But talking to a lawyer sooner rather than later is always better because, like I said, the clock starts running the minute that you get charged with a crime. And I just want to let everybody know that, we're here. We have offices in Salisbury. We have one in Georgetown. We do cases in Maryland and Delaware. And there's always someone that speaks Spanish that answers the phone. So you never have to worry about that. So just give us a call and we can talk it over. 302-248-2000. ¿Qué es lo que dijo el abogado? Le digo, si es que hay algo que quisiera él clarificar o transparentar a la clientela, a los amigos que escucha Máxima. Tres cosas fundamentales. Obtenga una licencia de conducir, las cosas le van a resultar mucho más fácil, sobre todo si es que está manejando en el estado de Maryland, que las multas
son bastante serias, es bastante serio manejar sin licencia en el estado de Maryland si lo atrapan. Y la segunda es si que usted tiene un problema, llame inmediatamente, actúe inmediatamente, llame a la oficina, llame a cualquier persona, pero llame, porque si no lo hace, podría tener consecuencias severas y graves en el futuro. Y lo tercero, que nosotros lo podemos ayudar en el estado de Delaware, ayudar en el estado de Maryland. Tenemos oficinas en Salisbury, una oficina aquí en Georgetown. No hay pretexto. Si usted tiene algún problema en Delaware o Maryland, nos llama 302-248-2000. Andy Whitehead, Andrea Sabanini, thanks so much again. I appreciate your support to the community. And see you guys next month in December. Sounds I cannot good. believe it. December is I know. around the corner. All right, 302-248-2000. Saludamos a toda la audiencia. Un abrazo.